welcome to Sandpaper. So today is the second session of Prelims Pulse. This is Sandpaper Academy's daily MCQ practice series, junto ami YouTube at conduct koru, so that junhokol students or aspirants amak through YouTube sai ase, they get a very good pulse of the prelims that they are going to face in the coming years. So joagali apnalage geography prelims pulse pale aji actually ami beleg subject or kora kotha asile, but jehetu the government announced the educational institutions and also the coaching centers to be closed, so ami eta home setup we are recording this and I had to take polity ekane apni ratipa goduli muke dekhi ase, but so jodi amar olop quality issue hoy, please bear with us and I hope that this will greatly benefit you. So let's move ahead. Today is polity session, so I am your polity faculty, so this is the polity session that we are going to have. This is question number 1. Which of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in nature? So yat highlighted point ki hoy federal in nature, ek number, 2 number hol essential feature. তার মানে আমাক খুদিছে ইন্ডিয়ান পলিটিটো যে ফেডারেল হয় তার কারণে এটা একদম এৰিব নোৱাৰা পইণ্ট কোনটো হয়। সো এটো নহয় কি ইয়াত কিবা পইণ্ট কমপ্লিটলি ভুল হয় আৰু কিবা পইণ্ট কমপ্লিটলি ৰাইট হয়। আমি যদি এমসিকিউত চাও কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি তিনটাৰ মাজত দুটা পইণ্ট ৰাইট হয় আৰু এটা পইণ্ট বেছি ৰাইট হয়। সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট কোনটো পইণ্ট বেছি ৰাইট হয়, কোনটো পইণ্ট কমপ্লিটলি ৰং হয়, কোনটো পইণ্ট অলপ ৰাইট হয়। ওকে, so federal mane ki bujo ami? Federal is when power is distributed between the center and the state. Tar mane duita level ore individual level at power ase. Aru jetia ami state of power delegate kori diu, that comes under federalism. Aru itia ami sam ei gita pointer mazot kuntu answer right hobo. Ama khudise ki? The independence of judiciary is safeguarded. The union legislature has elected representatives from constituent units, tar mane amar case of states. The union cabinet can have elected representatives from regional parties and the fundamental right enforced by court of law. So technically fundamental right has nothing to do with federalism. Federalism ologot bor bikhek rishta nai. So we will not, this is a wrong answer. The union cabinet can have elected representative from regional parties. So it looks like it has some element of federalism, but not completely that the answer is looking for. The second point is the union legislature has elected representative from constituent units. Okay, thik ase, there is an angle to it. And first, junto amar option ase, the independence of judiciary is safeguarded. So yat egita point semi right hoy, etu completely not right hoy, aru etu hol absolutely right. Why? Apnalage hunise sage ki state aru center mazot keteba power tussle hoy, je state e kiba enekwa bisare junto center e dibo nware aru center e keteba enekwa law pass kore junto state e feel kore je teolukor power to infringe hoise, itia bhabok যেতিয়া গাঁৱত দুটা এটাই ফ্যামিলিৰ দুটা মানুহৰ মাজত কেতিয়াবা যদি ফাইটিং হয় কাৰ ওচৰলে যায়? সৰপঞ্চ হয় না? আৰু সৰপঞ্চে কি কৰে? অৰ্ডাৰ দিয়ে, মিলামিছা কৰে, যি কৰে আৰু আমাৰ গাঁওবুঢ়া বা গাঁও প্ৰধান জিএছত কোৱেশ্চন আহিছে এই ওপৰত। সো ফেডাৰেলিজমত যেতিয়া ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰে ফাইটিং কৰে, যেতিয়া ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ মাজত কিবা এটা কাজিয়া লাগে, কাৰ ওচৰলে যায়? They go to the court. Jai na jai? Apni eta muk comment section at koksun ekhon union territory almost every 2 mahor mure they go to the court to fight for their power. Kunkhon union territory kotha moi koisu. So jetia union territory ba state whatever center or state e jetia fighting kore power loi pelai, they go to the court to establish ki correct kun hoy. So in that case, jodi ama court to safe nohoy ba unbiased nohoy, tetia state justice pabo jano? Of course na pai. So they point to je the independence of judiciary is safeguarded. This is the most essential feature
the most essential feature of the federalism that India has. So my answer ki hobo A, independence of judiciary is safeguarded. এই একেখিনি কথা ইংলিছত লিখা আছে, এটো পঢ়ি লব যেতিয়া মই পিডিএফ টো দিম, বাট মই জি কৈছো হেটো মুৰত সোমাই লব. Okay, let's move ahead. This is question number 2, quite related to the one above. Okay, which one of the following does not ensure independence of the judiciary in India? আমি অলপ আগতে independence of judiciary পঢ়িলো. So ইতিয়া শুনিছে এই চাৰিটা ফ্যাক্টৰ দিয়া আছে, এই গিটাৰ কোনটোৱে ইন্ডিপেন্ডেন্স টু এনশিওর নকৰে? Which does not ensure independence? Does not নহয়, does not. So কোনটো পইণ্টে এনশিওর কৰে আমি সেইটো কাটি দিম আৰু কোনটো এনশিওর নকৰে, that will be the correct answer. So ইয়াত সুধিছে security of the tenure of the judges. Secure of the tenure of the judge হলে কি হ'ব? Judge বিলাকে ভয় নোখোৱাকে they can give an independent decision. So this ensures their independence. Ensures independence. So এই answer to হল ভুল. Fixed service condition of the judges, same, ensures independence. যেতিয়া সার্ভিস কন্ডিশন ফিক্স থাকে তেতিয়া জাজ সকলে টেনশন লব নালাগে কি তেও যদি কিবা এন্টি গভর্নমেন্ট বা প্রো গভর্নমেন্ট কিবা ডিসিশন লয় এটোৱে তেও সার্ভিস লাইফটোক এফেক্ট কৰিব. So এটোৱেও ensures independence. So this is not the right answer. All the expenses of the Supreme Court charge upon the Consolidated Fund of India. তার মানে it is discussed but not voted in the parliament. But not voted in the parliament. So এটু হলে কি হবো? এটু হলে by default ensures independence of the judiciary. তেতিয়া হলে correct answer কোনটো লাগিলে? Judges of the High Court cannot be transferred without their consent. Judges of the High Court cannot be transferred without their consent. Option D is incorrect. President can transfer the judge from one High Court to another after consulting the Chief Justice of India. On transfer, he is entitled to receive, in addition to his salary, such compensatory allowance which may be determined by the parliament. Are able likhise aru ki kotha. In the third judge's case, 1998, the Supreme Court opined that the case of the transfer of the High Court judge, the Chief Justice of India should consult, in addition to the collegium of the 4 senior-most judges of the Supreme Court, the Chief Justice of the 2 High Courts from which the judge is transferred and the other is receiving him. The sole opinion of the Chief Justice of India does not constitute the consultation process. So although the transfer is done by the president, but the transfer is done by a collegium of 4 senior-most judges, plus Chief Justice of India, plus the Chief Justice of the High Courts, 2 বুলি কৈছো, জুনে তেও পঠাই আছে আৰু জুনে তেও ৰিসিভ কৰিছে. Okay, we will not talk about it. এটো আমি ডিটেইলস অত বেলেগ কোৱেশ্চনত চাম. কিন্তু the transfer does not really affect the independence of the judge. হেকাৰণে the correct answer will be option D. Okay, now let's move ahead. Constitutional government means. Constitutional government মানে কি বুঝা যায়? A representative government of a nation with the federal structure. B, a government whose head enjoys nominal powers. C, the government whose head enjoys real powers. And D, a government limited by the term of the constitution. So answer is obviously option D. Constitutional government মানে কি? The government is guided by a constitution. Constitutional government মানে কি? The government is guided by the constitution. আৰু constitution কি অকল government of power এ দি থাকে নেকি? Infinite power of source নেকি কি constitution? Not like that. Constitution এটা balance strike কৰে between the different agencies, between government, between citizen, right? So কিছুমান বস্তু governmentক ৰখোৱা কাৰণেও দিয়া থাকে. বহুত factors like fundamental rights, DPSPs to give a proper streamlining policy বোৰ কেনেকে হ'ব. So হেবোৰ বস্তুৱে আমাৰ government power to restrict কৰে.
Hence, a government limited by the terms of the constitution is a constitutional government. Understood? So, ইয়াত আমি কি লিখি থৈছো? A government limited by the constitution of the government. Constitution seeks to limit and regulate the exercise of the political power. Constitutional government is by definition limited government. It means that the government is run in accordance with the rules and principles that are binding on all political actors. Understood? A constitutional government establishes the framework of the government to be both accountable and representative. Simple? Let's move ahead. So, আমি next question যাও. Next question আমি কি সুধিছো যে ইন্ডিয়া এই তিনটা পইণ্ট দিয়া আছে, কনসিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ, আৰু এই পইণ্ট কিটা তাৰ মাজত কোনকিটা কাৰেক্ট আছে আমাক সুধিছে. So, India has adopted the doctrine of popular sovereignty. The Indian constitution provides for the representative of parliamentary democracy. Or in a republic, the head of the state is always elected directly or indirectly for a fixed period. Itia popular sovereignty mane ki? Popular sovereignty mane it is a people's rule. People's rule. Or that the government is getting its power from people. Getting its power from people. হয় না এতিয়া আমাৰ পপুলাৰ সভাৰেণ্টি হয় নে নাই? আমাৰ চৰকাৰখন আমি চুজ কৰো নে নাই? আমি ভোট দি তেওঁলোকক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ শক্তি দিছো নে নাই দিয়া? অবভিয়াসলি দিছো. সো আমাৰ পপুলাৰ সভাৰেণ্টি আছে, কাৰেক্ট হয় এটো. Second point to ki hoy, the Indian constitution provides for representative parliamentary democracy. The representative parliamentary democracy mane ki? Democracy mane to ami bujilu je ami nijor government nije choose koru for the people by the people. Itia representative parliamentary mane ki? For example, eto amar parliament, mo old parliament buliye aki disu, amar hetu aka habit ase. So ami jetia kabak vote dilu, this is me. মই কাবাক যদি ভোট দিলো, মই গৈ পেলাই কি এভৰিডে গৈ পেলাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত বহিম নেকি? পঢ়ি পেলাই নিজৰ পলিচি অৰ লট নিজে নিজে ভোট দি পেলাই ল অৰ পলিচি পাছ কৰাম নেকি? অফকোৰ্স নট. মই কি কৰিছিলোকে গৈ পেলাই মই ভোটিং চেণ্টাৰত ভোট দিছিলো আৰু এজন মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেক্ট কৰিছিলো. আৰু সেই মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট জনে মোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি পেলাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত বহিব আৰু বহি পেলাই তেওঁ পলিচি মেকিঙত পাৰ্ট ল'ব. So, a representative parliamentary democracy mane ki? A representative parliamentary mane more representation jon. Tar mane MP jone goi pelai parliament ot bohi pelai policy making koribo. Hetu to hoy na nohoy. Ami to nije goi policy making no koru. So, point number 2 is also right. Point number 3 ki hoy, in a republic the head of the state is always elected directly or indirectly. Correct? So, all 3 of them are correct. Our option 2 ki hobo? Option C. All 3 of them are correct. এই বস্তুটোকে মই ইয়াত লিখি দিছো, PDF টো দিলে পঢ়ি লব. Okay? Now the next point. Which of the following is not a feature of Indian federalism? Not a feature. Federalism or কথা আমি question number 1 ত পঢ়িছিলো, কি পঢ়িছিলো? Center আর state level দুজনৰে নিজৰ নিজৰ power আছে. এতিয়া আমাক সুধিছে কি কোনটো ফিচাৰে ফেডাৰেলিজমক এফেক্ট নকৰে বা ইজ নট আ ফিচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজম, যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজমৰ নেচাৰ নহয়. দেয়াৰ ইজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী, কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ত পঢ়িছো, এইটোতো হয়, ইট ইজ আ ফিচাৰ, তো এইটো অপশ্যন নহয়. দ্য পাৱাৰ হেভ বিন ক্লিয়াৰলি ডিভাইডেড বিটুইন চেণ্টাৰ অফ ষ্টেট, আমাৰ লিষ্ট আছে ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, চ' এইটোও নহয়. The federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. Etu nohoy. It is the result of an agreement between the federating units. Answer is this. It is the result of an agreement between federating units. So, itia kotha to hol, amar junbur federating unit ase. Federating unit mane ki? Federal unit hol the states. Hone? তোমাৰ ষ্টেট বিলাকে কি ডিসাইড কৰিছিলে নেকি ও আজিৰ পৰা আমি নিজকে ইন্ডিয়া বুলি ঘোষণা কৰিছো? Did they come and make a pact or a friendship or an association and then declare it to be India? হেনুকাটো একো হোৱা নাছিলে. অলৰেডি তেওঁলোক প্ৰেজেন্ট আছিলে, ইনফ্যাক্ট তেওঁলোকক কনসলিডেট হে কৰা হৈছিলে.
সো এই যোনটো এগ্ৰিমেণ্ট পইণ্টটো হয় এই এগ্ৰিমেণ্ট পইণ্টটো ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজমত নাখাটে বাট এজন বহুত ডাঙৰ ফেডাৰেলিজমত খাটে ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট ফেডাৰেলিজমছ অফ দি আৰ্থ তেওঁলোকে এগ্ৰি কৰি পেলাই ফেডাৰেলিজম গঠন কৰিছিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাওক মই কোনখন দেশৰ কথা কৈছোঁ অ'কে চ' হিয়াৰ দি আনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি যে it is the result of an agreement among the federating units এটো is not a feature of Indian federalism correct let's move ahead so এয়া আমি বোমাই কেছৰ কথা লিখিছো যে it is the result of an agreement federalismৰ বিষয়ে লিখা আছে এতিয়া I will not explain that to you because this comes in a later part and মই যি explanation কৰিছো you remember that you will be able to answer this question okay so again let's move ahead Ita we will look at question number 6 democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity superior virtue মানে কি superior virtue মানে value গুণ এটো গুণ যে ডেমোক্ৰেসিৰ কোনটো ভাল গুণ আমি কল ইনটু অ্যাক্টিভিটি কৰো মানে কোনটো ভাল গুণক আমি নিজৰ অ্যাকশনত আনো ওকে সো কি অ্যাকশনৰ কথা কৈছে ইয়াত যে the intelligence and character of ordinary men and women ক আমি কল কৰো the method of strengthening executive leadership superior individual with dynamism and vision a band of dedicated party workers এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা চাব লাগে যে ডেমোক্ৰেসিৰ লগত কোনটো গুণ সবতছে অ্যাকুরেটলি খাপ খায় যে ডেমোক্রেসিত অর্ডিনারি মেন এন্ড উমেন মানে মই আৰু আপুনি আমিতো সুপার হিরো বা গডৰ কোনো ডিভাইন বিং নহয় উই আর অর্ডিনারি মেন এন্ড উমেন সো আমাৰ ইন্টেলিজেন্সটো ওপৰত বেস কৰি ডেমোক্রেসি চলি আছে নেকি চলি তো আছে বাট লেট us look at the next points যে methods of strengthening executive leadership যোনটো আমাৰ এক্সিকিউটিভ আছে তাৰ মানে আমাৰ মন্ত্ৰী সকলৰ যোনটো ক্যাবিনেট আছে হু ইজ গোইং টু এক্সিকিউট দ্য প্ল্যানস যোনটো আমাৰ লেজিসলেচাৰ বনায় তেওঁলোকৰ লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত ডেমোক্ৰেসিৰ এটা বহুত ষ্ট্ৰং হোল্ড আছে নেকি আছে বাট নট এজ মাচ এজ দিস পইণ্ট ওকে সো উই উইল লুক এট দ্য নেক্সট পইণ্ট of a superior individual with dynamism and vision আমি তো কোনো এজন ইন্ডিভিজুয়ালৰ ওপৰত বেস কৰি গভর্নমেন্ট ফর্ম কৰা নাই that is not democracy so this point is wrong of a band of dedicated party workers. It works for both democracy and also other forms of governments. So আমি এটো exactly আমাৰ democracy form or point বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো. So best option to কি হয়? Best option to হয় option 1. যে it calls upon the intelligence and character of ordinary men and women যে democracy আৰু আপোনাৰ আৰু মোৰ নিচিনা ordinary men and women ওপৰত বেস কৰি পেলাই government elect কৰি পেলাই power দিয়ে right So ইয়াত আমি কি লিখিছো যে we have talked about John Stuart Mill presents his most sustained defense of the representative democracy in consideration on representative government. Here Mill proposes two criteria for good government. The first is the tendency of the government to promote the common good understood as promoting the virtue and second is the ability of the government to make use of the capacities of populace of the common good. Populace of the common good. যোনটো আমি অলপ আগতে কি পঢ়িছিলো পপুলাৰ সভাৰেণ্টি পঢ়িছিলো না নাই পপুলাৰ সভাৰেণ্টি পঢ়িছিলো পপুলাৰ সভাৰেণ্টি মানে কি আছিল যে আমি people choose their own government আৰু how do people choose their own government by voting আৰু voting ত কি ইউজ হয় intelligence correct হয় নে নহয় so আগৰ আৰু এটো question to almost language change কৰাৰ নিচিনা I hope you are getting যোনটো পঢ়াই আছো so let's move ahead question number 7 very factual that বুজাব লগা একো নাই which one of the following is the first constitution to begin with a preamble মানে আমাৰো preamble আছে আৰু কোন দেশৰ কোনটো constitution আছে যত preamble আছে আৰু তাৰ মাজত কোনটো প্ৰথম preamble form হৈছিল answer is American constitution was the first preamble had the first preamble and it was written in 1787 ratified in 1788 okay let's move ahead এতিয়া preambleৰ কথা আৰু এটা question আহিছে the original preamble declared India to be sovereign socialist secular democratic republic so আমাৰ SSSDR বুলি মই মনত ৰাখিছিলো
আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ এক্ৰনিম বনাই পেলাই মনত ৰাখিব পাৰে কি প্ৰিএম্বলে ইণ্ডিয়া কি বুলি কয় সোশ্যালিষ্ট বুলিও কয় সোভৰেন বুলিও কয় সেকুলাৰ বুলিও কয় ডেমক্ৰেটিক বুলিও কয় ৰিপাব্লিক বুলিও কয় কিন্তু আমি জানিব লাগে দ্য কি ৱৰ্ড ইজ অৰিজিনেল প্ৰিএম্বল যোনটো আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিএম্বল যোনটো আমি এডপ্ট কৰিছিলো এটাই প্ৰিএম্বল এডপ্ট কৰিছো কিন্তু যোনটো অৰিজিনেল ফৰ্ম আছিলে সেই প্ৰিএম্বলটোত কোনগিটা শব্দ নাছিলে সেইগিটা আমি কাটি দিম আৰু যোনগিটা শব্দ আছিলে হেটো আমি অপচনত চুজ কৰিম সুধিছে অৰিজিনেল প্ৰিএম্বল ডিক্লেয়াৰ্ড ইণ্ডিয়া টু বি অৰিজিনেল প্ৰিএম্বলে ইণ্ডিয়া কি বুলি ডিফাইন কৰিছিলে আনসাৰটো কি হয় সোভৰেন বুলি ডিফাইন কৰিছিলে ডেমক্ৰেটিক বুলি ডিফাইন কৰিছিলে আৰু ৰিপাব্লিক বুলি ডিফাইন কৰিছিলে সো আনসাৰ ইজ যেহেতু সোভৰেন 1 ডেমক্ৰেটিক 2 ৰিপাব্লিক 3 আনসাৰ ইজ অনলি 3 কাৰেক্ট এই যোনটো সোশ্যালিষ্ট আৰু সেকুলাৰ পইণ্টটো আছে এই সোশ্যালিষ্ট আৰু সেকুলাৰ পইণ্টটো অৰিজিনেল প্ৰিএম্বলত নাছিলে পিছত ইন্ট্ৰডিউস হৈছিলে ইন আ মিনি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া যোনটো ফৰ্ম হোৱা বুলি কয় ইন which constitutional amendment পাৰিলে constitutional amendment to আমাক comment section ত লিখি পেলাই কওক বহুত গিটা assignment দিছো but I hope you remember and you write down the answer in the comment section so answer to কি হয় answer to হয় only 3 তো ইয়াত লিখিয়ে দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত constitutional amendment to mention আছে যে it is the 42nd constitutional amendment which added 3 basic words socialist secular integrity in the preamble হেকানে original preamble বুলি কলে that is the preamble which is prior to the 42nd CA okay let's move ahead question number 9 very rightly linked to the above question with respect to the preamble of the constitution consider the following statement the preamble has been amended only one in 1976 since its adoption the 42nd CA acted 2 new words to the preamble এই মাত্ৰ আমি চালো মানে নহয় 42nd constitution amendment 1976 ত হৈছিলে so this answer is right কিন্তু দুটাহে শব্দ এড হৈছিলে নেকি দুটাটো শব্দ এড হোৱা নাছিলে কি শব্দ এড হৈছিলে there were 3 words which were added অলপ আগতে চালো socialist add হৈছিলে secular add হৈছিলে আৰু integral add হৈছিলে বা integrity add হৈছিলে হয় নহয় সো যেতিয়া socialist secular integrity add হৈছিলে তেতিয়া হলে তিনটা word হল ন দুটা word তো নহল so statement 2 to right নহয় both 1 and 2 to right neither so answer is 1 only okay আৰু ইতিয়া মই দিলু এটা question for the students could go student a question yes this is the students question can I yes this is the students question with reference to the nature of federation in India consider following statements federalism in India represents a compromise between state to enjoy autonomy and national integrity the creation of new state to fulfill regional aspiration reflect the federal spirit of Indian federation assertion of autonomy by the state within the sphere allotted to them reflects the federal spirit of the federation তে আপুনি মোক ক'ব লাগে এই কোৱেশ্চনটো ষ্টুডেন্টস কোৱেশ্চন বুলি যোনটো মই দিছো এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ কি হয় write it down in your comment section and I will tell you which is the correct answer so I hope যে নটা কোৱেশ্চন যোনটো আমি অলপ overlapping টপিকতে আপোনাক পঢ়াইছো so that আপুনি এটা সলভ কৰিলে অটোমেটিক্যালি ইটো সলভ অলপ কৰিব পৰা হৈ যায় হেতু হলে কি হ'ব যেতিয়া আমি ওভাৰল্যাপিং কোৱেশ্চন আপোনাক দিউ তেতিয়া হলে আপোনাৰ এটা কনসেপ্টটো ইমপ্ৰিন্ট হৈ যাব মাইন্ডত অটোমেটিক্যালি নেক্সট কোৱেশ্চনটো আপুনি যেতিয়া অলপ পাৰা হ'ব আপোনাৰ কনফিডেন্সও বাঢ়িব আৰু হেতু পাৰা লগে লগে তাৰ যোনখিনি কনসেপ্ট আছে হেতু আপোনাৰ মাইন্ডত ইমপ্ৰিন্ট হৈ যাব so we will be giving this PDF weekly আমি এই PDF টো গুটে উইকৰ একেলগে উইকৰ হেখত আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু our website আমি আপলোড কৰি দিম monthly magazine টো আমাৰ website আপলোড হোৱা নাই it is there in the Telegram channel kali bhitot hoi jabo so you can visit the website and also we are open for admissions do visit us in the academy and thank you